वफाकी दारुल इस्लाम आबाद के दो पौश तरीन सेक्टर के दो घरों से जब छापा मारा गया तो वहां से इंसानी आज़ा और इंसानी गोश्त बरामद हुआ। और ये धंधा आज से नहीं चल रहा था, ये कारोबार आज से नहीं चल रहा था, कई सालों से इन दो घरों के अंदर इंसानी आज़ा का और इंसानी गोश्त का कारोबार किया जा रहा था। अब इस खबर की जो तफसील निकलकर सामने आई है ना, आप सुनेंगे आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आपको अंदाजा होगा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहां पर सिक्योरिटी के मामला दीगर शहरों के मुकाबले में काफी ज्यादा सख्त होते हैं, दीगर पाकिस्तान के इलाकों के मुकाबले में इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी के मामला काफी ज्यादा सख्त हैं। और जिन दो सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये पौश तरीन सेक्टर्स तस्वुर किए जाते हैं, यहां पर भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, सदर वजीर आजम के ऑफिस मौजूद है, लेकिन उसी इस्लामाबाद के अंदर किस तरीके से लोग इंसानी आज़ा और इंसानी गोश्त का कारोबार आज से नहीं कई सालों से कर रहे थे। और जब पिछले दिनों दो इदारों की जानिब से इन घरों के अंदर छापा मारा गया तो उनको क्या कुछ बरामद हुआ, अब आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आपने पूरी वीडियो देखनी है और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, होता ही है बेसिकली FIA को और होटा क्या काम करती है मैं आपको वीडियो में आगे चल के बयान करूंगा, लेकिन इन दो इदारों को इतला मिलती है खुफिया जराए से, जिनको आप सोर्सेस कहते हैं ना, बावसूस जराए के मुताबिक कुछ सोर्सेस की जानिब से इनको इतना मिलती है कि जनाब एक सेक्टर है F71 और दूसरा है E11। इनके दो घरों के अंदर इंसानी आज़ा और इंसानी गोश्त रखा हुआ है। अच्छा, ये जो सेक्टर्स हैं और जो घर हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त होती है। इदारों को इतला तो मिल गई, लेकिन इदारों ने उस वक्त फौरी तौर पर छापा नहीं मारा, उन्होंने पहले रैकी करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि पहले रैकी करते हैं, देखते हैं कि यार इस तरह के मामला यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। जब रैकी की गई तब पता चला कि जनाब ये खबर बिल्कुल सदाकत पर मबनी है, इस खबर में बिल्कुल सदाकत मौजूद है और इसी तरह का मामला चल रहा है। अच्छा, किसी को भी नहीं पता, आप भी देखते होंगे अपने मोहल्ले के अंदर कोई थैली के अंदर गोश्त लेकर आ रहा है, आप यही अज्यूम करते होंगे कि भाई बकरे का होगा, गाय का होगा, किसी ऊंट का होगा, ठीक है, जो घर के अंदर आ रहे होते हैं गोश्त, इसी तरह का मामला होगा। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि भाई इसके अंदर इंसानी आज़ा है या इंसानी गोश्त है। पिछले दिनों FIA की जानिब से और होटा की जानिब से जब सबसे पहले F71 के एक घर के अंदर छापा मारा गया तो उनके भी होश उड़ गए। जो घर के अंदर मंजर था, घर के अंदर बाकायदा तौर पर एक फैक्ट्री बनी, फ्रीजर फ्रिज वहां पर रखा हुआ है, ड्रम्स वहां पर रखे हुए हैं और वहां पर बताया जा रहा है कि इंसानी आज़ा और इंसानी गोश्त मौजूद। आज़ा में क्या था, अब आपको पता होगा, आपने एक नाम सुना होगा प्लेसेंटा, ठीक है, ये बेसिकली खवातीन के अंदर होता है, उन खवातीन में जिनके अंदर हमल ठहर जाता है, जो बेसिकली प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो प्लेसेंटा उनके जिस्म के अंदर एक बन जाता है। प्लेसेंटा के अंदर ही बच्चा 9 महीने तक उसकी नशोनुमा हो रही होती है। बेसिकली काम किस तरह से करता है, जो बच्चा पैदा हो रहा होता है, जब से बनता है, जब उसका दिल धड़कना शुरू होता है और तब तक जब तक उसकी डिलीवरी हो रही होती है, तब तक वो प्लेसेंटा के अंदर रहता है। वहीं से उसको खाना प्रोवाइड किया जा रहा होता है, वहीं से जो उसका फुजला होता है वो जाया हो रहा होता है। यानी बच्चा उस प्लेसेंटा के अंदर, खातून के प्लेसेंटा के अंदर, जिसको आप नाल कहते हैं, उसके अंदर वो महफूज होता है। अब ये प्लेसेंटा यहां पर से बरामद किया गया और इसको क्या कह के फरोख्त किया जा रहा था, ये भेड़ का एक जना आज़ा कह के इसको फरोख्त किया जा रहा था। कहां फरोख्त किया जा रहा था, बैरून मुल्क फरोख्त किया जा रहा था। अब वहां पर इनका क्या काम होता था, क्या नहीं होता था, ये तो खैर तहकीकात में आगे पता चलेगा। 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पहले F71 के एक घर के अंदर छापा मारा गया और वहां से जब तफ्तीश की गई तो दूसरा इलाका है E11, यहां पर एक घर के अंदर छापा मारा गया और पता ये चला कि भाई ये काम आज से नहीं हो रहा, ये पिछले कई सालों से हो रहा है। अब सवाल, मेरा कुछ सवालात है, मैं आपसे आपके सामने रखता हूं, आपने फिर इसके जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। प्लेसेंटा तो एक प्रेग्नेंट खातून के पेट में होता है ना, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको फिर जाया कर दिया जाता है, वो बिल्कुल जाया हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इनको जो ये प्लेसेंटा मिल रहा था या जो इंसानी आज़ा इनको ये मिल रहा था, ये कहां से मिल रहा था भाई? बच्चों की पैदाइश कहां पर होती है? हॉस्पिटल्स में होती है ना, यानी बड़े बड़े हॉस्पिटल से इनको ये आज़ा बाकायदा तौर पर मिल रहा था और आज से नहीं, ये एक जमाने से इसकी फरोख्त कर रहे थे, पाकिस्तान से बैरून मुल्क बाहर भेज रहे थे। सोचिए कितना खतरनाक, कितना ये दिल दहला देने वाला मामला है। 17 साल का मेरा सहाफती कैरियर है, यकीन जानिए मैंने इस तरह की खबर अपने पूरे कैरियर के अंदर नहीं सुनी। और ये कहाँ हो रहा है? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। मैं बार बार ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के दीगर इलाकों के मुकाबले में यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है। अब यहाँ से जिन 5 अफराद को हिरासत में लिया गया, बताया जा रहा है कि जनाब 3 गैर मुल्की हैं, चीनी बाशिंदे, उनको कहा जा रहा है कि भाई ये 3 गैर मुल्की हैं और 2 जो हैं वो पाकिस्तानी बाशिंदे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जो इनके लिए ड्राइवर, लॉजिस्टिक और दीगर मामलात का काम संभाल रहे थे। अब जो रिसेंट इतला मुझे सारे मामले के वाले से पता चली, वो ये पता चली कि जनाब इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये
عام جو گلی محلے کے سڑک چھاپ ٹائپ کے جو ہنڈے ہوتے ہیں نا، یہ کام نہیں کر سکتے. یہ موبائل چھیننے والے، ڈکیتی مارنے والے، گاڑیاں چھیننے والے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اور اسلام آباد میں، پاکستان کا جو دل ہے، اسلام آباد کے اندر دارالخلافہ کے اندر بیٹھ کے اس طرح کا کام نہیں کیا جا سکتا until and unless آپ کی پراپر بیکنگ نہ ہو. اب یہ بتائیے، جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ جو پلیسنٹا ان کو مل رہا تھا، یہ کہاں سے مل رہا ہوگا؟ ہاسپٹل سے مل رہا ہوگا. یعنی ہاسپٹلز میں، بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی اس کاروبار کے اندر ملوث ہوں گے. یعنی یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک تھا. ابھی جو ریسنٹلی اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز نکل کر آئی ہیں، اس سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان وطن عزیز ہے بھائی، یہاں پر بڑے سے بڑا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کو دبانے کی وہ ایک سے ایک فون کال جاتی ہے اور سارا معاملہ جنت رفع دفع ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب ان 5 افراد یہ تو سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ اس وقت وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا، رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا گیا. لیکن اس کے پیچھے پورا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے. کہاں سے پلسنٹا لے کر آ رہے تھے، کہاں سے کس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے تھے، کون ان کو سپلائی کرا تھا، کون سپلائی کرنے کے بعد یہاں سے جو بیرون ملک بھیجا جا رہا تھا، تو بھائی کیسے بھیجا رہا تھا؟ ہمارے پاکستان میں سے تو ایئرپورٹس پر لوگوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے. آپ پچھلے 1 سال کے اندر دیکھ رہے ہوں گے 40,000 لوگوں کو آف لوڈ کر دیا گیا. وجہ یا نہ وجہ، کوئی وجہ ہے یا کوئی وجہ نہیں ہے، آف لوڈ کر دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں پاکستان سے باہر کیسے جا رہی تھیں؟ پہلا بنیادی سوال. دوسرا، اسلام آباد کے اندر دھڑلے سے ایک گھر میں، پوش سیکٹر کے ایک گھر کے اندر فیکٹری بنا کے پروسیسنگ ہو رہی تھی اس کی. پتہ چلا ہے کہ جناب خشک نال، کچھ کہہ رہے ہیں تازہ نال بھی وہاں سے برآمد کی گئی. اب اس کا یہ کیا کرتے ہوں گے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جڑی بوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے بیرون ملک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کھانے پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بیرون ملک، اس لیے وہاں پر بھیجا جا رہا تھا. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ اوبویسلی ان لوگوں کو اگر مل رہا تھا تو کہاں سے مل رہا تھا؟ ہاسپٹل سے مل رہا ہوگا، بڑے ہاسپٹل سے مل رہا ہوگا. اوبویسلی جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ماں کی طبیعت بہتر ہوتی ہے، بچے کی طبیعت بہتر ہوتی ہے، لوگ دیگر سوالات نہیں کرتے، اپنی خانہ پوری کرتے ہیں ہسپتال کے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی نال کا کیا کیا، کیا نہیں ہوا، کیا معاملات ہوئے، کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ کیا واقعی میں اس میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیے، اندازہ لگائیے، آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے وطن عزیز کے اندر پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک لوگ جانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کس حد تک چلے جاتے ہیں. مطلب ہر گزرتے دن کے بعد ایک ایسا واقعہ نکل کر سامنے آتا ہے جس واقعے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یار بس، مطلب اس سے بدتر غالباً شاید ہمارے وطن عزیز میں کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے بدتر ایک اور واقعہ اگلے دن ہمارا منتظر ہوتا ہے. اب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں یہ خبریں آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں، جو واقعات ہوتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں ایجوکیشن پرپس پر. میرا کام ہوتا ہے آپ کو خبر پہنچانا کہ بھائی دنیا کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں. ایجوکیشنل اویئرنیس پرپس پر ہوتی ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.